All zero. 1-0. Running point. Yung dalawa lang na yung pang nagpalit. One lap. Oh, 2-0. Anim niyo, Kuya John. Anim. Anim ang iniwan mo. Anim. Tatlo. 3-0. Yan. 6-0. Sana may kasama cash. 0 na, 0. Oh, nasa ilalim ko. Kuya, nasa ilalim, kuya. Hindi ka... Score. 6-0. Eh. 6-0. Sige. Partida. Ako. Good. Oh, bigay, kutang. 7-0. Pagtira, pag pangalawa iyo. Ilan lang? 7. Ilan lang hinihingi mo? 6 lang, di ba? Sobra na. Okay. Dalawa pa. Sige lang. Thank you. 7-1. Anim lang sila. Bawi. Anim lang maganda. Akin. 8-1. Maning. Anim ko yung anim sa akin. Oh, yan. 9-1. 0-1. 0-2. Lab 2. Opo, 0-2. Walo lang yan. Hoy! Palago mo napasok pala. Susubitin mo agad. Palago mo na. Hey! Ito na lang kuya. 1-3. 1-3. Two, 3. Four, 3.
5-3. Okay. Out. 6-3. 16-3. Konti na lang, konti na lang. Seventeen three. Sige, pabubog naman ito, pabubog. Pabubog na ito, kahapon po tayo binububog eh. Okay na yan, hindi pinanday. 17-3. Bundog. Oh, kaya. 18-3. Pagulong na lang, pagulong, pagulong. 18-3. Ha? 18-3. 18-3. Ah. Oh! Obi-obi na lang, obi-obi. Kung nakakapag mo na ng supporter. Pagano na? Balik, balik. Kuya. 19-3. Laya, takraw ko ah. Takraw player ako eh. Oh, kuya. Ayun. 19-4. 19-4. Ang bigay ng bola, laging pagulong lang. 19-4. 19-5. 19-5. Konti na lang. Akin, akin. 19-6. Laro tatlo, kaya natin yan. Okay. 19-7. Laging ano lang pag laging pagulong lang ang pigay, laging pagulong lang ang pigay para hindi ano. Habang sila nagpapaya. 19-7. Good, 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 good. 19-8, 19-8. 19-8, 19-8. 28. 08. Ibigyan ko ng maganda-ganda po si Kuya Del. Inaano ko yung dati. Kuya. Kasama ko yan. Kuya. Ayan, yan. Oh, okay. Good. Out, out. 1. 21-8. Oh, kuya. Oh, kuya. Habol, habol. 22-22. Oh, kuya. Oh. Last 2. Oh, kuya. Nagalit. Last 3. Last 3. Direk, tapusin mo na. Ay, baliktad. Good shot. Last 4. Ano, 14 last? 14 last. 2-0. Personal pa lang ano? Kuya. Oh, kuya. Oh, kuya. Uy. Oh. Oh. Oh, bigay, bigay. Last. Oh. Yan, yan. Sige, kuya. Oh. Sige, yan. Mag-isa lang yan. Mag-isa lang yan. Yan, yan, yan. Ay, Last one.
Outside na pala. 24-12. Okay. Change court. Good yun, good yun. Kuya, Sam. Stop kita. Stop. Kuya, dito ka. Hindi. Baliktad. Doon ka. Doon ka. Escort na pala, sorry. Yan. Ka na. Ayan. Nalito rin eh. Escort na nga pala. Escort na. Maganda. Hindi, para maganda libaran. 1-0. 1-0 in favor of the month. 1-0. Oh. Wah. 1-0 in favor of the month. All one. Calvin, all one na. All one na, Calvin. Sila, no? Nasaan? Mga bata? Andun, nagtatrabaho yung pagka-umaga. Tumatrabaho sila? 2-1. 2-1. Anin muli, kuya. Anin muli. Anin. Ganda, oh. 3-1. Four, 3-2. All three. Yari ka nga siya yung papa. Huwag may babalik, ha? Yun! Good! Ganda! Good! Yun! Good! Okay! Good! Four, 3. Kakaliban na, di ba? All four. Lakas. All four. Five, 4. Kuya Sammy na, si Kuya Sammy. Kuya Sammy, ikaw na. Kayo nito. Nag-alarm. Kuya Sam. Ayakan, kuya. Alam yung fasting. Reminder. Ano si Sir? 5-4. Ay, salam. Oh, isa lang. 5-4. Out. 6-4. Good. Kuya. Yun, oh. Kuha. Uy, naku! 7-4. Hindi, nauna yung talon. Kuya Rick, nauna yung talon. Nauna yung talon. Balik tayo. Kunwari ka pa. Talagang binigay mo. 7-4. Yeah, 7-4. Good. 8-4. Yeah. 8-5. 8-5.
Inside. 9-5. Ay, pasilo. Dito. 9-5. 9-5. Ay! Wala. 10-5. 10-5. Kesam. Okay. 10-6. Score kuya. 10-6. Day 6. 4. 10-6. Ano, kumampi ka naman sa kanila. Oh. 10-6. Sila lamang. Lamang eh. Good. Out. Kung wala, yero. 11-6. Sila ba kayo? Apa. Lima po lang. Wow. Out. 11-7. Kuya Sammy, tumatawag si Ate Pres. Tayo, sir. Sir, paano kuya? Ako muna. Kaya Ikaw muna, pasok. Nakapag-serve ka na kuya Eric?